bara jotono no lamsogo sengtini kisasa joda koklam tui phailekya haino hai tini phiro chinelogio borongmanangsa kirit kishur deborma tini bini thani khana lainani musung lainai je ত্রিপুরা হাস্টেও খ্রিস্টীয় ধর্ম বাহাইখাই বুফুরনি সিমি প্রসার লাভ খাইকা আওয়াই ওংখা লুকর গণ ইয়াসাক মানে ইয়াগুলো বাইবেল বুংবে কঠার কাইসা ধর্ম গ্রন্থ যেটা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রন্থ হনি সিনি যাগো আবনব কক বরগ ট্রান্সলেশন খাইজাকা হनै जों खोनाका ओंके ओ त्रिपुरा हास्तेও যে খ্রিস্ট ধর্ম প্রসার মানে বনিয়াগুলো ইংলিশ বাই সৈজাক বাইবেল ন যে কক বরগ ট্রান্সলেশন খাইমানি কাহিনী एबा कथा जों तिनि स्राय खोनालायनाय তাই आबनि यागुलो रासरकनि कक बरक लैंग्वेज आ जागाव बुसुगरति इम्पैक्ट खाइमांखा तामहनाय बुसुगरति इनफ्लुएंस जोंखा आबो कक बरक थांगै जों आबरति के सिलायनाय जायतुलायनो हाके पहिलावनो लामसो नि बेसेबो सार ono lamso khulongkasa जों जेता सिलामु समाने आबोंखा त्रिपुरा हास्तेও ख्रिस्ट धर्मताय बाइबेल न कक बरक ट्रांसलेशन आबोनि कथमा बाहाय दले हामबाय बिदिसन सब तेसे लामसोगो खाका हामरिनाय मबो कायसा चिनि कक बरक दफानि बिसिंगो जों आइतर बा धर्म उंथों बा हयतो धर्मशास्त्र बा जों कायटनो सोलिनानै लबनानै कायटनो बुजिनानै आपतै बिजाब बय आबनो मानखा 1500 ख्रीष्टाब्द गुबुन धर्म फाइकिया ठीक न हिंदू धर्म धन्यमारिको महाराज किन्तु जों गीता खोनाका भागवत खोनाका निनी बेद खोनाका आव जों परिमिया ताबुजरा आव संस्कृत बा विभिन्न आलका पार्सिक कौरबाय फियाबा ओ जी कक बरक बाय बाइबेल जखन रोमान नों साजे इंग्लिश स्क्रिप्ट कुनु करै रोमान स्क्रिप्ट रोमाननि आखर बाय जखन सिक्या आबोनि हामारिजों गोबां मनुखा ताबां याफांगमा थांगासिनाय 1938 वान जिकब इनके 1938 एदिओ न्यू बैप्टिस्ट मिशनारि सोसाइटी रो आफ्रो बीर विक्रम महाराज टंको MG8 एकदम पायनियर माने चेंसानाय मिशनारि थाइकिया ताबो अरुंधति नगरो ओंके राजा हयतो थैमानि उलो जों जिसुनो मानखा ख्रिस्टानखा चिन्ति प्रसारक आफो राजा माना थाइजाक आनी बरं बिसिनो नर ख्रिस्टान तासनामदि ओंके प्रसार माखलाया राजा जखन थैकिया आबन पर থেকে से बाइबेल कौरक जों खाना चेंखा बांग्ला बाइबेल मांखा इंग्लिश बाइबेल मांखा आबाय ख्रिस्टान बांगते आसं जदिव बांगिया फानो 1960 ब्रियन के स्मिथ आ साहेब बिनि बुमु दो ब्रियन टाइप बिनि बिहुंके सार्ले स्मिथ बरो सिनिउ जुरतली कामी बिस्तामगंज हातिगाना आरो बाटानि बकंबाय नब सिकुन सा तांगिनाय बसा खरि तुबिनाय कक बरक सोलों फैकेबो बिनि बखलसे काग्राओ ओ कक बरक सानै रोंनि बागै कायसा बाइबेल ओंना नांनाय बावनि दिनि सागनि कक बाय हने बो कक बरक सोलों फैगो जागाबो बिसा बिसनि तंलांखा कोठानाव पिसाका मा तंलांलिया कारण 60 থেকে 70 एडी जरा आफ्रो गवर्नमेंट मिशनरी नोट रिक्लाइमेंट चेंखा
Okay, omar ke bo kok borok bai borok sanai boroni bagai Bible kaisa translation khai chengsagra khata sabo Brian tai Shirley Smith o bukhungui missionary ni bokhorwa habra kha enge bo kok borok srunka a 72 Ramesh Dev Burma exact ang mutumay 72 or 3 bolo tuma tonglia Tripura Lower Circular Road Baptist Church campus boro aro thangka thangi tongui Ramesh Dev Burma tlang thaka Lokhiramni boto mutai jaka bo salsa government teacher tongmani yagarka apre evangelist ka olobono tlang thangka ile tlangi nai aro toni nei bo New Testament বিশেষ করে লুক গসপেল চেংরা খবরক বাইবেল টু জলে বলে দুঃখিত খা হামলিয়া লুক গসপেল কা গসপেল চারটে তবু গাও বেশি লুক গসপেল চেং টখা চেংখনো তে খরচা চুবাজাংনাই নাঙ্গো হনিনাই আর তংতই বরক ত্রিপুরা ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টান ইউনিয়ন তাও যে তংনাই অরুণজিৎ নগর ও বদলনি Bisingtino aprusun Christian wongi payo ang nijibungka eke borok ni chubamungmai Bible Society of India borang dekha or Burma suno Bible অনুবাদ থাইনে বাগৈ New Testament pura Bible ya New Testament eke New Testament কম সম 37 বই তঙ্গ eke যেখানে Old Testament তঙ্গ 39 total 66 boy okay approved Pastor Jong Bahadur botakhon tongko Reverend Jong Bahadur te khorchangke Reverend Chandrodon Dev Burma eke boro khorninno o Tripura apo Tripura Baptist Christian Union leader of Ritu Hebika sabo rohnai Kolkata o eke phorok sunghoka सब फैया एके रेवरेंड चंद्रदन देव बर्मा ताई रेवरेंड जोंग बहादुर देव बर्मा बर सावका रेवरेंड जोंग बहादुर रहसिरी एके रेवरेंड जोंग बहादुर थांगा कोलकाता आइके न्यू टेस्टामेंट तेबो सिलाइके अंके शर्ली स्मिथ बिके ब्रियन के स्पिन बिहिक ओके टाइप खायो बर कियां कक्साव सिलायो बर टाइप खायो अबाय किसे Kok borok New Testament main translator है Ramesh Dev Burma Reverend Jong Bahadur का assist खायो चुबानाई एके जो तो कॉक बखरी कॉक भूमा कॉक रुई कॉक borok बाय बानविक तिसाई ना इकाव Ramesh Dev Burma पाप सिनी कॉक बोरे करी एके साहेब लोग कॉक बाय के पाप मानी सेल्मा सिंसा इश काई टोराबनो कौशक कुसुमाई मनी मनाम जागो नाहरिमिया Engkau sini baru orang suka tepung kosok, taju kosok, engkau kusum kosok nak ke sensaya naya. Engkau tu ni makhluk sen, amai nu kosok kusum kana ne, kosong, kusum kosok. Engkau kusum kosok, sum nu naruh, sok no, a kosok word tepai ne sum sok. स्नान करता को ये जो हमबाई अब सिंग प्रैक्टिस खाया अब बोर्डो रोक से बोर्डो आसाम नहीं अब उन्होंने दायरे फेंके सिनी कॉक बोरो को आई कैसे बेले वाना वाला सिंचा सिनी कॉक बोरो अनेक आलका बोरो हमबाई ने और थोके तमो सर हमबाई माने थैंक यू बांग्लादेश धन्यवाद इनके अवल कैसे बोरो प्रथम लुक गॉस्पेल अब उन्हों प्रिंट खाई दिखाई रखा अब आ गिलाप साको गुलाब बुबार तब नुगलिया इनका और तुर खाई बड़ो कंप्लीट खाई क्या 1976 पूरा न्यू टेस्टामेंट कंप्लीट खाई पब्लिश खाई चलिका अब बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया बड़ो स्पॉन्सर खाई क्या
এই অমাইকেন বড় থাং পাইকা শ্রী রমেশ দেবরময় জং বাহাদুর দেবরমা কেবিলি ফেকেন কিরপুরাব অমংখা নিউ টেস্টেমেন্ট বাহাইকি চেংখা সাবুর বখরগো হাবুইনাই অম নিনি রমেশ দেববর্मा बाय जंग बाहादुर सुनो बखर हाबुइनाय बंगन काहाम क्लाइ ट्रांसलेशन क्लाइरेखा न्यू टेस्टेमेंट तब न्यू टेस्टेमेंट तो पाइखा 1976 जों मानखा तबु कंप्लीट बाइबल माने बाइबल के थार कंप्लीट बाइबल ओल्ड टेस्टेमेंट सह आबो के 2013 मान 2013 पब्लिश खाइनाय आबो त्रिपुरा हो टुका मिजोराम आबो प्रिंट खाइनाय आबो का लार्जेस्ट बॉय कोतर टोटल गाबो टीवी शो त्रिपुरा बैप्टिस्ट क्रिश्चियन यूनियन कोऑर्डिनेट खाइके आ प्रोजेक्ट नो अमा हेकेनो के बाइबल सोसाइटी के मोटा मोटा प्रोजेक्ट नो हेल्प खाइके तबो समस्त सब वेट बंग यागो मांगसी सब कपि रम बाइबल सोसाइटी यागो कर बक्स मल्ली अमा हेकेनो सिनी एक ओल्ड टेस्टामेंट जखन आबन परे सुजने चेखा दो सब इनवॉल्व खा आफरु रमेश देबबर्मा करिखा आफरु रेवरेंड जंग बाहादुर तारपरे रेवरेंड अनिल देबबर्मा रेवरेंड नीलमणि देबबर्मा पाइथागो के मिस्टर मार्क देबबर्मा आपके रेवरेंड जंग बहादुरी साजला सुंदरी साजला ओ टीम ओ खरक और टीम रो पूरा पूरी ओल्ड टेस्टामेंट कक बरबाई अनुवाद फाइनाली खाई पाई 2013 पब्लिश खाइकेता ये संता पूरा कक बरे बाइबल मांखा ये तब फरी आम तो टाइमलाइन छाका संक्षेपे सावने 1960 ब्रियन शर्ली स्मिथ जुट तलिप कामी नुकुम खाइने ककबरक सुरंगा आबन पर 70 अंकन बरक थांग पाइखा एके कलकाताओ ताई 1976 अंक न्यू टेस्टामेंट जों मानखा पूरा एके 1976 থেকে 2013 जोरा ओल्ड टेस्टामेंट अनुवाद खाइ पब्लिश खाइके जों कंप्लीट बाइबल मांखा अंका बाइबल बुफुर जिनि चेंका न्यू टेस्टामेंट बुफुर मांखा ता ओल्ड टेस्टामेंट पाइथो जों बुफुर मांखा तब ओ जे ट्रांसलेशन कंप्लीट खाइते जे टीम मेंबर ऑफ आं आउ साका सब सब तो से सापेने जिनि बरमन रेवरेंड जंग बाहादुर देबबर्मा ताफन टंको आके रिवाइज खाइ कबर न्यू टेस्टामेंट आके ताई रेवरेंड अनिल देबबर्मा रेवरेंड नीलमणि देबबर्मा लास्ट उनको मिस्टर मार्क देबबर्मा अमरका ट्रांसलेशन ओल्ड टेस्टामेंट टीम मेंबर ऑफ आके तिनी ओ रोमान स्क्रिप्ट बाइबल न्यू टेस्टामेंट जखन मानखा दो म खूब नांगमणि कब सिनि बरफ बाइबल पयनो रिंगिया लेखापड़ा करि कबंग दं आके ताम फैका एडल्ट लिटरेसी ड्राइव अधान अखरा रगनो कायसा पयनानि बुमुं सुइनानि पयनानि मानग्रब खायनाय क्लास लाइन चेंखाता लेम केरोसिन दालायनाय गामि गामियाव आके आनि मा पर्यन्त ब्रिटिक मा पढ़िबिया इंग्लिश मा पढ़िबिया बो परीक्षा पढ़िनाय थाइजे थु बाइबल बो पढ़ि थांका रोमान स्क्रिप्ट बाय न्यू टेस्टामेंट बाइबल सीजर बो तो ताव करिखा ना मातो এই অমহাই জাগাও অমহাই সিনি বরং থানি হামারি কতর ফাইসো পয়কা তাও যতন ও রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যেছেন কক বরক বাইবেল মানমানি যতন ইয়াগো দं তাবো যতন শ্রেষ্ঠকে পরিমাণ আর কোনো যারা মন করে অমংখা বেলাইকে সিনি বিসিঙ্গ হামারি হাপ্পাই মানি তাও ও হামারি হাবিনে এরমানি হাকে তার সেকুলার পর্যন্ত আমার স্ক্রিপ্ট বাই সিনি বরং থানি উংথং তাই পরীক্ষা থান উংথং একে তামগৈ তিনি সেকুলার গভর্নমেন্ট ও रोमान स्क्रिप्ट सानतानी उग्रग
কেমনি কাইসা চুয়ামুং দং নি বরক মানে উসিলে টং মানে ইয়র ইকো উসিলে মানসিটা সিলি খাইনি টং বংন মথরनाय কখনানাय इको कन्ट्रोल खाइनाय हनि सासाव एक्चुअली आबो ओंगै मानो जेतु निउजिलैंड बैप्टिस्ट मिशनारि सोसाइटी नि जे शायद बंबहर कामानि किन्तु काइसे कक दङ दाबो रोमान स्क्रिप्ट नावैनाय ओ हायंगो इंग्लिश रो ब जागा सैकिया ताइनि नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोमान स्क्रिप्ट नावबरो हेगे जुटी बसर पर्यन्त चिफ मिनिस्टार कलक आयु कलक टंगि बिसि कलक वेस्ट बेंगलनि बपदे जापान थांगिनाय रोमान स्क्रिप्ट जे बहजतै दफानि हानि बरनि कक कुथुका बाबर बुसि हुइनाय ब कलकाता बेखायफोरु काइसा बकक सालायमुं दं आ ककतमक बि कक बांला बाय आमार बांला भाषाओ जदि रोमान स्क्रिप्टे लेखा हयतो আমার বাংলা ভাষা অনেক উপরে উঠতে পারতো নিব সালাঙ্কা আবানি কগিয়া তাহা বো কলকাতান বড় বা কেলু ভাষা সালাঙ্কাতা আর যতিনো বেলে হামবাই আং লাস্টো শর্ট के সামারি সাইট থাংছিনাই কক বড় নিউ টেস্টামেন্ট সময়কতাল আবনো ইনিশিপনাকা 1960 ব্রিয়ান টাই শার্লি স্মিথ ট্রান্সলেশন খাইতানি और रमेश देवबर्मा जंग बहादुर देवबर्मा बरक जॉइंट भेलिका फाइनल के ऑल टेस्टामेंट अनुवाद का ताई 2013 जों कमप्लीट बाइबल जों मानका तिनी आबो सिनथानि बेले हामारि कतर बेले हामबाय अच्छा सर ओ जगह काइसा सुं तंग्रबि थांका ओ सुगांगनो जों ससियेल मीडिया ओ काइसा नुखा जे क्रिस्टियान उंगै थांका आवतै एसटी कैटेगरी बरक रकनी बरक एसटी सर्टिफिकेट कैंसिलेशन नि ऐसे डिमांड थी सका ठीक अवनतै सारनि मतामत बाहाय या फंगो ककुसलिमा सागरनाय ए आबो सिनी जे इंडियन कन्स्टिट्यूशनो अमाय सुजाक करे जे धर्मनो कितिंगै जे कोनो ट्राइबल अंथों नॉन ट्राइबल अंथों एस्टिंगटों बंगनि फैसिलिटी कैंसिल अंगनी देयर वाज नो रिटन सिनी इंडियन कन्स्टिट्यूशनो अब सुंदुगु हके तिनी तामुई बरक सानलाय दं आर सानलायनोखा इंडियन कन्स्टिट्यूशन विरुद्ध से बरक तब हिमलाय दं नुकुलको तामो जत फान बांखांके बरक संविधान सुनामै खलायबो मानो किंतु ताबुक सिनी आर्टिकल 342 आरो एससी एसटी नि कक दंफानो रिलीजन बा धर्मन्ति नै बंगनि एसटी नि जे स्टेटास कैंसिल नै डेलिटिंग नै आपति किंतु 342 आर्टिकल इंडियन कन्स्टिट्यूशन अब क्रय बो तु मन अब ताबो किछुया आरएसएस बाय बुजुगजाक मनाय ककरन बो मनाय रिया ओ बुग्रासे मन फोरोंगो ओ काकू ओ काकी ए ओ कुकु ओ मामा आइ बरफ फाइ खामरेदि हाउ बेबार सिनी जनजाति तामो सुरक्षा मोर्चा दा तामहेन आं साइबिया जनजाति सुरक्षा मंच तेकेसंके ताबु आसाई खुआ आउके बनबासी कल्याण आश्रम बरबाहानो आरएसएस एफिलिएटेड बेरि चीफ सत्येंद्र सेन बबाहानो अबाहाई कक साका एके तेकेसे कक एक समय ओ एसटिक नो उठुरी नि सानाय पहिले साबति सेनर सेदेमान आबो खरक्सा कांग्रेसनि एमपी झारखंडनि
Boto tab thikya. Mata jaka. Bol se polya ti sagrau. Pujiga alkunu katalia. Onek kasamabo. Even যখন ব্রিটিশ থামন পড়ে হয়তো অমহাই উনিয়া ফানো যাকে সে দিক দিয়া পার্লামেন্টে যখন বাস হইনে খরচা এমপি জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী নো থাকা স্যার ব্রিটিশ থাকা ব্রিটিশ তা বুসলি দাইকলান থাকা খ্রিস্টান जों जरातंसिनो अ ख्रिस्टियानिटिनो जों इन्डियानि हुइखिबिर नांनाय मथांनो नांनाय आइन तो बयनाय आफोर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टार ताम सागा जे धर्म जीवन कौन जी मादाव नाय जे धर्म वो जीवन क्रय आंगिन स्टेटमेंट सानाय the religion does not have life will be demolished or die. But the religion has life will increase in so. Sini kogre ke je dharma langma kroi aba automatic thithana in so. Emon je dharma langma tongo abo bari thanai nang mathagi mala koktisali abu tabu bolu kirjak again nang tabu jodino khlaikan ke biri income nai bol sali mano democratic country je kono demand mano সংবিধান সংশোধন হইছে নাই কইতেন আগে ফেবা ডাবল বেনিফিট মানো হি বরক সালাইও সিনি কোন ডাবল বগ্রই সিঙ্গেল বগ্রই খ্রিস্টান তাম ডাবল বেনিফিট মানবা কিন্তু মাইয়া হয়তো থুরসার মানি মানো বউনি একবুত থেকে ওয়াকফ বোর্ড থেকে বিভিন্ন না जों माइया जों एसटी हिसाबै जोंनि जे कोटा दंमानि आबुन जों मानो फेबा अमो बरो किरिजामोन के कालचार न संनाय कैसे के डबल तके जे फरेन नि रिलीजन आबो फरेन नि रिलीजन हाइते फरेन अच्छा कालचार बरो न संनाय इगो खुद्रो उग्लोगो आखुतो आनी बोरी रिगने बरो कांटो क बरो गान सबितो बरो जों कालचार देरमाक लाखियाबा समाफार सारा खुलुमो हयतो आधुनिक हैंडचिर लाइछों प्रधानमंत्री हैंडचिर वो अब तो इंडियन कल्चर या कल्चर का द कल्चर सिविलाइजेशन सिविलाइज कल्चर सबसे उन्नति दङ तब तमा वानजै तमा तिप्रा बरि सिक्लारक तब पेन से टाइट टाइट कान मुला नगे वानजि बाहायनो तिप्रा जो बाहायनो तब के दिगने बरो कालिया सारिबो बिसि कालिया बरो तामदानि कासा लूज फिटिंग कामसि कान मुला तब 10 बाहायनो बरो नेट पे खाओ कोट छुट चुमो माने कल्चर आज जे कल्चर कल्चर दंनाय नले तान नष्ट खलायगा दुटी कानि फेगा रिगनि सारि कानि मिसले अंगरका सब कल्चर नष्ट खलाय ख्रिस्टान रखलाया हिंदू से सिनिति प्रासानि कल्चर नष्ट खलाय सो ख्रिस्ट धर्म मानिक हिंदू धर्म तुमान पड़ थेके सिनी कल्चर थीमन तम आगे हांगर शुक्र बरिरंके 3 दिन नैनिमिस चाव सलानो 7 दिन चाव तब 13 दिन साबन आबो थीमन पड़े अब हिंदू धर्म से चिनिया तो सारे कुल काली ताली बताई मंदिर करे काली मंदिर तिसाको उदी परो साबाबो हिंदू धर्म से समाजी वाथौर लायो तंग्रा थालायो फलाना खुलुमो हादाय खुलुमो ताल खुलुमो हायसिबले मूर्ति पूजा खुलिएছেন একে ধর্ম দিক দিয়ে সব নষ্ট হয় ফরেন নি ধর্ম সব তবু ফরেন মান তম আনি নিজিনি হানি আবো হানি তো বনি কে হিন্দু ধর্ম সিনিতির হানি আবার কে দেশ নি ধর্ম স্তূপ হয়ে যাবো তবে সানে থাঙ্কে বহুত কক্তম
Bonawa ada knowledge. Abon bagi aptelno সাইবতামো সাইবতামো হ্যাঁ গেটটা গেছে তাও পলিটিক্যাল একটা সুযোগ নষ্ট নাই কিন্তু আবার ক্যান্সেল হ্যাঁ এফেক্ট হয় নাই তাও তা বর্তমান ত্রিপুরা পার্টি নো ন্যাশনাল পার্টির মকর কি হইতো আং ত্রিপুরা পার্টির পক্ষে কক্সাইয়া কিন্তু যেটা কবি কক্স মাসাও এটা ত্রিপুরা পার্টির তামখা বড় এক সময় 18 জন এমবিসি তার 24 জন খা বিধানসভার বাই তাও বড় হাবাই তো ত্রিপুরা পার্টির সাইনি বিধানসভা ফাইভ মানো বড় কি যাবো পার্টির অর যদি ত্রিপুরা পার্টিও আর খ্রিস্টান কম তো এমএলএ তো মিনিস্টার তো বড় যদি এসটি ফেসিলিটি স্ট্যাটাস তো যদি ডেলিট হয়ে থাকে এই যে রঞ্জিত ইকোনি ইনি অনন্ত দেবন সং হ্যাঁ নিনি চিনি এমএলএ ইয়াং খাতুং সং কত টঙ্গলে তাবো সোহেল সং তাম তামো সে বড়তে এসটি কোটাও সে এমডিসি বাসে মাংলা খা এমএলএ বাসে মাংলা খা ননু খা আগে তাবো নিনি বিকাশ দেববর্মা ব খ্রিস্টান ব এসটি কিন্তু ক্যান্সেল কে ব খ্রিস্টান কিন্তু বিনি রিলিজন অটোমেটিক বটে বাসে মাংলা খা কিন্তু জেনারেল সভা থাকছে না আগে এডিসিও 28টা আসন বিশিঙ্গ 7টা জেনারেল আগে অফ খ্রিস্টান এমডিসি ইএম রো রবীন্দ্র দেববর্মা সং বিদ্যুৎ সং দেবা 8টা আসন জমা থাকছে না এই অমম কাইসা উকুলব ত্রিপুরানি অ জনজাতি মোর্চারক আরএসএস রক যে বংন বেঙ্গি তনিরক আরএসএস বিজেপি নি দাদা সবলাই বেংনাই কৃষ্ণ হাই অর্জুন সুন সারথি তবু রং রুখলাইনাই এই অব কাইসা রিজন তমিমানো তাকুক বিডিশন তাখান ত্রিপুরা মথানো খাপুরি সমর্থন থাইও আকগিয়া কিন্তু that is one of their looking evil hamiyawan naharmani okay tagi se tamo humba nini legally ko abo 342 di constitution je tomani jeta 1950 o je order money SC ST aboro no boro violate chemical sujako নাকে পার্লামেন্টে বর্তি সাথে সংবিধান সৈন্য ড্রাফট হইতে ককরে নাকে তাও বাহিকে বড় প্রেসার কে বড় আর্টিকেল 342/342 এ আবো বড় পার্লামেন্টও পাস করো নাঙাই আবনে এমেন্ড হয়ে থাকে নাকে মেজরিটি বড় ফাইনে নাংছি নাই নাকে ফাইনে নাংছি নাকি তাম নাই তাও সিগরি বাইছে নাই এসটি খ্রিস্টান যারা পলিটিক্যালি ইনভলভমেন্ট তনেরাও বট তাবো খ্রিস্টান কক্ষি নাই যারা এমএলএ মন্ত্রী মানামসনেরাও হ্যাঁ কেবল বিজেপি হাত থামাই নাই নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া এফেক্ট হয় নাই এসইউ সাঙ্গ ক্যান্সেল খাইয়া হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এসটি ক্যান্সেল খাই এসটি যদি ক্যান্সেল হয়ে গিয়ে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া নাগাল্যান্ড মিজোরাম ত্রিপুরা মেঘালয় মণিপুর অরুণাচল প্রদেশ সিকিম তামিলনাড়ু দার্জিলিং ওয়েস্ট বেঙ্গল আমার বেগ খ্রিস্টান স্টেট আবো হরসংলাই নেতা ওকে তামনাই ও ত্রিপুরা সারক ককবরক সানেরক বড় যে খ্রিস্টান ত্রিপুরা সারক ন এসটি ডিলেট থেকে মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কাইসা आंनुगो सिम्बल बुफां याफां तलाव याफुं स्नामजाक हेगा बुफां तां खामानि तांसमा क्लायो हेगे बर्ब सम्पत्ति नि ब्ले त्रिपुराव 4.35% ख्रिस्टान दङ प्राय 5 लाख कासे कासे ताबो अमर जदिनो एसटी कोटाथे कैंसिल हांके जों जेनेरेल थांसि नाय जों जागा सम्पत्ति देबा एको रिनि लैंड रिजर्वेशन तंगलाखा ओमा हेगेनि एसटी ट्राइबल कमिशन নাই নেনি যে কোনো কনস্টিটিউয়েন্সি পলিটিক্যাল এক বাসালেমা জাগাও আপনি বড় কম থাকছি নাই হ্যাঁ নসে থিমা কইছিনি বাবা আর জনজাতি মোর্চার ও মায়ো
bongni yathego tanmahai forest department ni bufango ruwa takamani ning wa bufang ta tandi bufang tangkini yathek tama klayo hunma haise boro sak yakuk setan tana armung proha bor thine den abon bagai abo jespang le tong situng abo sini kuno khoti ingya anglak abonang sini Christian ta kubukuno sao tawanadi takiridi Bible jisu kaise kok sao o hani borok jarni besak tai pholana buthari manai abon sikiri din sao jarni besak no buthari manai ni pholana buthari miya abon takiridi o phola tai besak no buthari manai abo kaitor simsi abo dehono buthari manai o hani borok simsi o hani mani kidani pholana buthari miya abo kaitor bitongine chukta homol brum nete kaisa example yang parisinai taburum di kaisa kok sanaklayo এই যে কালিদাসের গল্প কালিদাস বুক কাপো ওয়ানসারি গল্প আগে রুয়াতাই ছুটলা খাবো আগে বেডেক গুসুগত আসু হিসে বুফাং তানফো বেডেক থাও কালিদাস বুটা বুক কাহাজাটা আবু জনজাতি মুচ্চারক ও সুরক্ষা মঞ্চরক দে আর বিকামিং লাইক কালিদাস ফুলিশ অর্গানাইজেশন দে শুড বি ভেরি কেয়ারফুল দে আর নট ডেস্ট্রয়িং আদার রিলিজন বাট দে আর ডেস্ট্রয়িং দেমসেলফ হিন্দু ধর্মের অর্থ তাম সনাতন ধর্ম খাইনের বড় কোনদিন ধর্ম তিনি কক্সাইয়া বড় তাম যতন হামজাগি বাইবেল যে কোটেশন নাই বিবেকানন্দ সালমানি अब বাইবেল কক্সে সার্ভ দ্য পিপল হিসাব যিশুকে আবন সে বো বাংলায় অনুবাবে খাইনাই যেজন সে বিষয়ে যেজন সে বিষয়ে হ্যাঁ ঈশ্বর ঈশ্বর জীবে প্রেম করে জীবে প্রেম করে সেইজন সেবি যিশু আবার কিন্তু যিশু খ্রিস্ট নেই কোটেশন সে বাইবেল নেই বড় বড় কতরক বা কিসা অন্যরকম তুষ্টিং খাই নাই স্নামতা আবার বাইবেলই কক্ষে তারও হিন্দু সনাতন বড় ঘোষিত সাধু সৈনিক সেই হিন্দুকে যত ধর্ম মা হামজাক নাই যত ধর্ম কথাই মা তং নাই কারণ নং আং ধর্ম তাং খাইবা sini atta ulo kaham ke tona bo sible abuna ang o munishu rongnam sanam so kalidas ni tomong tini ro norok sijaba siri norok sakno derana tana siri iya ken phayom nata song ni bongshoro borok general thangke norok afro esti kise torogana mozeng sai ses khajagana mozeng sai nai asu jotinang बखा दुई मा साका ताके जल जलिया काइटर बौनो हामारि खाइतेन बयबो दाति दाति ख्रिस्टान बसितेन जिसुर मानसितेन अमनानि सरिमु अन अमनानि मुसुं हामबाय